मुस्तालिया, हरूफ मुस्तालिया, ये छोटा सा चैप्टर है, मैं बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। हरूफ मुस्तालिया, हरूफ मुस्तालिया किसको बोलते मालूम है? मोटे पड़े जाने वाले, भारी पड़े जाने वाले आप, हाँ, ऊंचे पड़े जाने वाले आप, हेवी लेटर्स। इसका 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 असल क्या है मालूम? हेवी लेटर्स, हेवी लेटर्स, हेवी लेटर्स। 28 हर्फ में कितने हर्फ है हमारे? अलीफ से लेके या तक, अलीफ से लेके या तक हमारे 28 हर्फ है। उसमें से 7 हर्फ ऐसे है जो हेवी लेटर्स, जो क्या है? हेवी लेटर्स। कितने हैं? 7 है। हेवी लेटर्स 7 है। बाकी के 21 हर्फ, बाकी के 21 हर्फ बिल्कुल नॉर्मल पड़े जाते, पतले पड़े जाते, पस्त पड़े जाते, नॉर्मल पड़े जाते। लेकिन ये 7 हर्फ, इसको बोलते हैं मुंह भर के पड़े जाते, यानी स्ट्रांगली, भारी, हेवी। हेवी व्हीकल बोलते। देखो हेवी व्हीकल कैसी रहती? मोटे मोटे टायर आ रहते, 20-20 टायर आ रहते, बहुत सामान लेके जाती, भारी रहती है ना, इसीलिए उसको हेवी व्हीकल बोलते। और लाइट व्हीकल वो पैसेंजरों की रहती है ना, पैसेंजरों की रहती, सिर्फ पैसेंजर बैठते, 4, 5, 2, 1। ये है 21 हर्फ जो है, 21 हर्फ जो है नॉर्मल है। इसको बोलते हैं हरूफ मुस्तफिला। इसको क्या बोलते हैं? हरूफ मुस्तफिला। तमाम नाम अब एक के बाद एक। मुस्तफिला, मुस्तफिला, मुस्तफिला। 21 हर्फ है नॉर्मल, पतले, बा, ता, सा, है ना। और ये जो 7 हर्फ है ये मोटे, भारी। अब जो है ये आपकी लुगत है, ये आपकी लुगत है, ये आपकी मुंह, ये आपका मुंह है। ये किनारे से लेके ये किनारे तक, सॉरी, ये किनारे से लेके ये किनारे तक, इसको बोलते हैं लुगत। यहां से लेके यहां तक, ये आपका मुंह का यानी खुलने का साइज है। ऊपर का आउट है, नीचे का आउट, ये लुगत है। ये लुगत को आप जितना फैला के पढ़े, फैला के मतलब इसको इसको जितना इसको फैला के पढ़े उतना हर्फ पतला होता है। जा, है ना, शा। इसको जितना आप जितना स्ट्रेच करे उतना हर्फ पतला होता, और जितना आप मुंह को गोल करके छोटा करे उतना हर्फ मोटा होता। कैसा? कैसा मैं आपको बताता हूँ। आप, ये है ता और ये है तो। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, ये जो 7 हर्फ है कौन से है, तो आपको बाद में मुश्किल होगी। 7 हर्फ कौन से है मैं आपको पेयर्स में बता देता हूँ, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो आपको याद करने में आसानी हो। क्या है? तो है, वो है, पेयर है, देखिए, तो है, वो है, स्वाद, द्वाद, है ना, खा, गैन, खौफ, खौफ। ये 7 है, ये 2, 2, 4, 2, 6 और 1, ये जुमला 7 हर्फ है। कितने हर्फ है? 7 हर्फ है, मुस्तालिया। ये 7 हर्फ मोटे पड़ जाएंगे। ये 7 हर्फ आपको याद रहना, जबानी याद रहना। ये जब भी कुरान में आए तो आप मोटे पढ़ना, भारी पढ़ना, मुंह भर के पढ़ना, ऊंचे पढ़ना। अब मैं बताता हूँ कैसा, ये सिखा देता हूँ मैं आपको, ये बहुत जरूरी है ना। अब ये नहीं करेंगे तो, अब देखिए, ये है एक ताय, ये ताय, ये तोय है, दोनों का आवाज सेम है तकरीबन। हमारे पास दोनों में कोई फर्क नहीं, ते पढ़ रहे तो भी वैसी आवाज निकल रहा है आपके मुंह में से, तोय पढ़े तो भी वैसे निकल रहा। हम लोगों का हाल तो बहुत, यानी वो है, गफलत में चल रहा मामला। तो ये ता पढ़ेंगे आप तो मुंह फैला हुआ रहना, और ये ता पढ़ेंगे तो मुंह गोल रहना, छोटा रहना, एकदम बंद कर लेना मुंह को। हाँ, कैसा है मैं आपको बताता हूँ। ता, ता,
तो, है ना। आप देखेंगे अगर हम इसको मध्यस्थी पढ़े तो आपको अच्छा समझ में आता है। अब जैसा ये ता है, आप इसको अलिफ लगाए मध्यस्थी करे 2 हरकत, ता ता, मुंह फैला के, मुंह जितना चौड़ा फैलाए आप, ता ता, और ये पढ़ेंगे तो गोल मुंह करना, तो हाँ, आप ता ते पढ़े और ता पढ़े तो फर्क महसूस हो रहा है आपको? ता तो, ता तो, हमारे ते और तो में फर्क है? नहीं है, होना चाहिए। कैसा? मैं जो पढ़ के बता रहा, ता तो, ये तो पढ़ते वक्त में हमेशा इसको डब्ल्यू लगा के पढ़ना, तो, और ये खाली पतला है, ये ता, मुंह फैला के, मुंह फैला के। अब आपको एक चीज बताता हूँ मैं, इंग्लिश की मैं मिसाल दिया तो आपको बहुत अच्छा समझ में आता है। ये मैं पढ़ रहा हूँ कैट, हाँ, ये हम बहुत इजी, इंग्लिश की मिसाल हमारे को बहुत अच्छा समझ, कैट। आप सी कैसा पढ़ते मालूम है? मुंह को फैला के पढ़ते, कैट कैट कैट, है, मुंह आपका एकदम स्ट्रेच हो जाता, कैट। अब आप यही सी पढ़ रहे हैं भाई, यहाँ पे आप यही सी पढ़ रहे हैं आप, कॉट कॉट, खो 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 खो, गोल मुंह से। आप यहाँ पे भी सी पढ़ रहे हैं यार, यहाँ पे भी सी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सी पढ़ रहे हैं तो मुंह फैला के पतला पढ़ रहे हैं, कैट कैट, नहीं कर सकते मोटा आप ये सी को, कैट। लेकिन यहाँ पे को को कॉट को कॉट को को, को बोलते वक्त में आपका मुंह गोल रहता, आवाज मोटी रहती, आवाज मोटी रहती, कॉट को। ये क्या है? कैट कैट। आप करके देख लो, आप मुंह को करके देखो, आपका मुंह में फर्क हो रहा नहीं हो रहा? होता। तो पतला पढ़ना मोटा पढ़ना आप कर सकते, हो सकता, ये है ना, हो सकता। उसी मुंह से ठंडा उसी मुंह से गर्म बोलते हैं ना, उसी मुंह से पतला उसी मुंह से मोटा। कैसा? ता ता, तो तो, है ना। और बताओ, ये है सा, ये है सा, सीन जबर मध्य असली, सा सा। लेकिन आप ये पढ़ेंगे, क्यों? ये मुस्तालिया के 7 हरफों में से है। देख लो, स्वाद, स्वाद है यहाँ पे, स्वाद मैं वही बताऊंगा जो ये 7 में से है, ठीक है ना। अब ये क्या है? सा सा, मुंह फैला के, फो फो, ये कैसा पढ़ेंगे आप? फो फो फो। ये क्या है? ज़ा, ये क्या है? ज़ा ज़ा ज़ा, पतला बिल्कुल, हवा। और ये क्या है? ज़ोए पढ़ेंगे आप, वो वो वो, कैसा? वो। ये क्या है? ज़ा, पतला, वो ज़ा वो, सा फो। आपके सलाम जो वालेकुम। पूरे, मौलवी साहब वालेकुम मेरी सलाम। आवाज कम आ रही है। किसकी आवाज कम आ रही? मेरी आवाज कम आ रही तो आपकी आवाज कम आ रही तो क्या फर्क पड़ने वाला है? आपको सुने आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या बोलना चाह रहे थे आप? लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी जी। बाकी वाले हजरात जी आ रही है, आ रही है। आ बिल्कुल रही सही, है? बिल्कुल बराबर आ रही है, आ रही है। आ रही है। ये साहब का क्या प्रॉब्लम है कि बीच में आके बोले? उनका इनका माइक का नेटवर्क प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। नहीं, था। बीच अगर में आपको नहीं आ मुझे रही, आवाज थोड़ा कम हो गई। कम हो गई तो आप बाहर निकल के दोबारा ज्वाइन करो, या फिर आपका वॉइस का जो वो, समझ गए ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं जो बता रहा हूँ, ये जो टिप्स जो मैं दे रहा हूँ, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम इस पे काम करेंगे, इस पे मेहनत करेंगे, ये 7 हरफों को मोटा करने की पूरी कोशिश करेंगे। कल जब आप आएंगे, मैं हर एक से ये 7 हरफ, सबसे पहला स्टेप ये है, ये तो आपको मालूम है ना पहले कौन से 7 हरफ है? कुरान में ये हरफ आएंगे तो आपको मोटे पढ़ना है, हर बार मोटे पढ़ना है, हर हालत में मोटे पढ़ना है। मोटे हर्फ मोटे ही पढ़ना है, पतले हर्फ पतले ही पढ़ना है।
بالکل ٹون ڈاؤن کر کے بالکل نارمل. اور موٹے حرف بھاری موٹے پڑھنا ہے. کون سے موٹے حرف؟ 7 حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ 7 حرف ہے. تو پیر میں یاد کرو. یہ سیکوینس میں نہیں ہے, الفابیٹیکل آرڈر میں نہیں ہے, لیکن پیرس میں اس لیے لکھا آپ کو یاد ہو جاتے. توئے زوئے فواد دوات 4 حرف تو ایسے یاد ہو گیا. خا غین خوف خوف یہ پورے جو ہے. اور اس کے اندر تفصیل ہے. میں آپ کو تھوڑا بیسک چیزیں بھی بتاتا ہوں. آہستہ آہستہ بہت سی چیزیں بتانا شروع کروں گا, ہے نا. اور اس کو موٹا کیسا کرنا, پتلا کیسا کرنا. موٹا کرنے کے لیے منہ گول کرنا, آواز کو بھاری کرنا, اور کیسا زبان کو ایسا اٹھانا. یہ آپ کا منہ گول کر دیا, یہ آپ کا منہ گول کر دیا نا. آپ زبان, یہ آپ کی زبان ہے, یہ ہے نا. یہ زبان کو ایسا اٹھا کے گول منہ کے پاس لا کے موٹا کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ زبان ہے. یہ زبان یہاں گڑی ہوئی ہے, یہ جڑ ہے. یہ اس کو بولتے ہیں زبان کی جڑ. یہ کیا ہے؟ کہاں ہے؟ بالکل اندر حلق ختم ہوتی ہی وہاں زبان گڑی ہوئی ہے. زبان ایک جگہ گڑی ہوئی ہے, لگی ہوئی ہے منہ میں, کھیلتے رہتی ہے منہ میں, یہاں لگی ہوئی ہے. اس کو بولتے ہیں زبان کی جڑ. اس کو کیا بولتے ہیں؟ زبان کی جڑ. روٹ ہے, یا زبان جڑی ہوئی ہے. یہ جو ہے زبان کی نوک ہے. یہ حصہ, یہ جو ہے نوک زبان, ٹپ آف دا ٹنگ. یہ زبان کی نوک, زبان کی نوک ہے نا. یہ جو سائٹ ہے, یہ جو سائٹ ہے, یہ سائٹ ہے. اس کو بولتے ہیں دائیں کروٹ, اس کو بولتے ہیں بائیں کروٹ. جو رائٹ سائڈ پہ اس کو بولتے ہیں دائیں کروٹ. یہ سائٹ زبان کی سائٹ کروٹ. اور یہ بائیں کروٹ, لیفٹ سائڈ کروٹ. یہ کنارے زبان کا جو لیفٹ کٹ رائٹ حصہ. اور یہ جو ہے مرکز زبان, زبان کا مرکزی حصہ. یہ الگ, اس کو دوسرے کا, اس کو بولتے ہیں زبان کا مرکزی حصہ. اس کو میں بعد میں سمجھاؤں گا, کیونکہ جب میں مخارج پڑھوں گا تو آپ کو کون سا حرف کہاں سے نکل رہا ہے, ایک ایک چیز بتانا ہے, آپ کو پورا سمجھانا ہے, اور اس کو صحیح کرنا ہے. سب سے بڑی کی بات, ہر حرف اپنی جگہ سے ادا ہونا ہے, اپنے صحیح مخرج سے ادا ہونا ہے. تو میں یہ ابھی تو خالی کیا بتا رہا ہوں آپ کو, حرف موٹا کرنے کے لیے کیا آئیڈیا کرنا ہے. آپ کو زبان کو ایسا اٹھا کے کنارہ لے کے آنا, اور ہونٹوں کو گول کر لینا, منہ کو بند کر لینا, گول رکھنا. فود فو ضو خو, یہ پورے الفاظ پڑھتے خود میں آپ کا منہ جتنا چھوٹا رہے گا اتنا آواز موٹا ہوگا. آپ کا منہ بڑا کھول دیں گے تو حرف پتلا ہو جاتا, کیونکہ ہوا پوری نکل جاتی. بولتے ہیں نا ہوا اتر گئی, کیا بولتے ہیں ہوا اتر جاتی ہے. اب موٹا ہوتا ہی نہیں, انہیں بھاری ہوتا ہی نہیں. ہوا اتر گئی تو کان سے موٹا ہوتا ہوں. ہوا رہنا آپ کا اسٹرانگنس, اسٹرانگ پڑھنا. آپ گول منہ رکھ کے ہوا کو کنٹرول کرنا, کر کے آواز اس کے ساتھ آواز ملا کے نکالنا, ہے نا. کیسا پڑھنا. یہ حرف فو وہ, اور کیا بتا تو. آپ مستعلیہ کے حرف پڑھے تو معلوم ہونا ہی نہیں مستعلیہ کا ہے. پتلا پڑھے تو معلوم ہونا یہ پتلا ہے, کیونکہ پتلے کے معنی الگ ہے, تا کے معنی الگ ہے, تو کے معنی الگ ہے. تا کے معنی کرے, تو کے معنی الگ ہے. آپ دونوں کو بھی تیز سے پڑھے تو معنی غلط ہو جاتے نا. زا کے معنی الگ ہے, زو کے معنی الگ ہے, فا کے معنی الگ ہے. یہ اب آپ اس کو کیا کریں, یہ زو ہے, یہ زواد ہے. آپ اس کو زا پڑھ رہے, یہ پڑھ رہے پتلا والا, یہ موٹا ہے. انہیں موٹا ہے, انہیں موٹا ہے. وہ لین وہ نہیں, منہ چوڑا کر کے پڑھیں گے تو غلط ہے. معنی غلط, اس کا پروناؤنسیشن غلط, ہر چیز غلط. تو یہ بہت باریکی ہے اس کے اندر, ہاں بہت باریکی ہے. اور جو ہے ہر آدمی جو ہے سوچے کہ میں جو ہے کچھ بھی ہو جائے, میں اپنے آپ کو جو ہے میں صحیح کروں گا, قرآن صحیح کروں گا. پہلا مقصد زندگی کا قرآن صحیح پڑھو یار. آپ قرآن پڑھے تو دیکھیے سب سے بڑی عبادت نماز ہے. 5 ٹائم پڑھنا ہی پڑھنا ہے, فرض ہے آپ کے, حساب ہونے والا ہے قیامت. نماز میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ قرآن. وہ غلط پڑھیں گے تو نماز خراب ہوگی, ختم ہوگی نماز, فنش. خالی مسجد میں جا رہے آ رہے, ہو رہا کچھ بھی نہیں, وہاں پہ
زیرو بیلنس ہے, زیرو بیلنس. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیے ایک بچہ ہے, ایگزام میں گیا, ایگزام میں جا کے شریک ہوا, ایگزام